वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप आप लोग सबके अच्छे होंगे। तो गाइज आप लोग को मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से हैप्पी रथ पूजा और रथ यात्रा। तो गाइज अभी सुबह उठ चुके हैं, 8 बजे उठे थे, 9 बजे जाना था लेकिन 9:15 इधर ही हो गया। तो अभी फिलहाल रेडी हो चुके हैं पूरा। तो अभी पापा के चलते हैं, बाहर धूप भी हो रहा है तो जाते जाते सही हो जाएगा। तो अभी रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं श्री भूमि के पास, देखते हैं क्या क्या तैयारी हुआ है और आप लोग पूरा दिखाने का चेष्टा करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। चलो अब मिलते हैं वहाँ पहुँच के। तो अभी आ गए नीचे, अब चलते हैं पापा के साथ श्री भूमि। फाइनली आ चुके हैं श्री भूमि के पास, अब चलते हैं अंदर की तरफ। बहुत धूप भी है इधर, इतना भीड़ नहीं है, अब अंदर जाके देखते हैं। तो ये यहाँ का मंडप सज रहा था, सज चुका है। शुरू হয়ে গেছে সামগ্রিক আয়োজন প্রস্তুত, আমরাও পূর্ণভাবে প্রস্তুত। আপনারা প্রত্যেকে এই প্রাঙ্গণে চলে আসুন। মাতৃরূপের সংস্থিতা নমস্তস্मै নমস্তস্मै নমঃ या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ये है अंदर का पार्ट और ये देखो भाई कितना सुंदर सजाया है फूल से, ये सब गेंदा फूल से सजाया हुआ है, बीच में थर्माकोल का डिजाइन बना के रखा हुआ है और उधर रहता है वो दुर्गा माँ का मंदिर। तो खोटी उधर रखा हुआ, अभी सज रहा है खोटी पंडित जी के हाथ से। जय जगन्नाथ बोलो, जय जगन्नाथ।
ढोल का आवाज़ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। थीम छुपा हुआ है इस पर्दे के पीछे। इस पर्दे के पीछे वो मॉडल है कि क्या बनेगा, तो देखते हैं जब पर्दा खुलता है तो क्या दिखता है। अभी ऐसे पूजा का काम चल रहा है इधर। देखो थीम लेके जा रहा, आगे ही बता दिए। ये तो थीम लेके सामने से जा रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो थीम उठा रहा। आप लोग तो अभी इधर स्टेज सजाया जा रहा है क्योंकि पूजा होने में ज़्यादा देर बाकी नहीं है। उसके बाद यहाँ जो भाषण होगा थोड़ा सुजीत अपना थोड़ा बात बोलेंगे। उसके बाद यहाँ जो थीम है वो बताएंगे। तो अभी देखते हैं कैसे स्टेज सज रहा है। और गाइस मैंने आपको चुपके से थोड़ा दिखा दिया। अभी लेके जा रहे हैं, मतलब ये जो थीम है इसको अभी लेके जा रहे हैं। मुझे लगा कि आगे से ही रखा होगा, लेकिन वो लोग अभी लेके जा रहे हैं। অপূর্ব সুন্দর একটি মুহূর্ত आप लोग देख सकते हैं हम लोग के सामने खड़े बंगाली ब्लॉगर नीर वर्सेस আমাদের কাছে मांगलिका अभी आ रहे हैं वो इंसान जो उद्घाटन करेगा, उनके बॉडी गार्ड आनंदित আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সংসদ ভবনের শ্রেষ্ঠ সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায়, সুবল স্পোর্টিং ক্লাবের প্রত্যেকে উপস্থিত আছেন, আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই মুহূর্তে
সৌগত রায়, ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই মহারাজ, প্রখ্যাত ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই মহারাজ আপনারা প্রত্যেকেই জানেন আদ্যাপীঠের সম্পাদক, তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অধ্যাপক সৌগত রায় ভারতবর্ষের সংসদ ভবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংসদ। প্রণাম, শ্রদ্ধা, অনেক শুভেচ্ছা। মঞ্চে আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় মুরাল ভাই আছেন এবং তিনি আমার খুব শ্রদ্ধার ব্যক্তি, তাকে আমার অনেক অনেক প্রণাম জানাচ্ছি আজকের রথযাত্রাতে। সৌগতদা আমাদের সিনিয়র দলের, তিনি পার্টির নেতা, তিনি আবার সাংসদ। আশুতোষ নন্দী, আমাদের অনিতা মণ্ডল এবং রত্না ভোগ। আমাদের পুজো যেটা খুব সুন্দর একটা মডেল 5 ফুটের তৈরি হয়েছে, সেই মডেলটা ঢাকা আছে, একটু বাদে সেটা শুরু হবে। আমি এখন বলবো মুরাল ভাই আদ্যাপীঠের আমাদের প্রধান, তাকে বলবো কাউকে যদি একটু আনন্দ দিতে পারি, আজীবন সাধনা করে এই তো বুঝলাম। এই শ্রীজনী পূজার জন্য সারা বছর ধরে বন্ধনে আধ্যাত্মিক জ্ঞান এমন এক জিনিস যা আমাদের দুঃখ চিরতর লাঘব করতে পারে, অপরাপর জ্ঞানগুলো ক্ষণিকের জন্য চাহিদা মেটাতে পারে। এই শত শত বছর ধরে আমার শিরিডি বাবার এই পূজা সার্থক হোক। क्योंकि आज है रथ पूजा और गेट बहुत अच्छा डेकोरेशन है। तो यहाँ मेरे आए हुए भक्त के लिए खाना लाइन में रख के खाना लेना पड़ेगा। देखो जो हम लोग यूट्यूब में देखते हैं लाइव, वो यहाँ से कंट्रोल होता है। उधर मल्टी स्क्रीन लगा हुआ है, इधर यूट्यूब में जा रहा है, इधर लोग देख रहे हैं। वाईटी स्टूडियो खोल के रखा है। पूजा खत्म होने वाला है, अब होली पूजा होगा, उसके बाद ठीक बताएगा। মিষ্টান্ন দিয়ে আজকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন, আমরা করতালি দিয়ে একটু স্বাগত জানাই। এবারে কি করতে চলেছি সেটা বলিনি এখনো, এটা একটু পরে পুজোটা চলছে, তারপরে কুটি পুজোটা হলে পরে এটা আমি বলবো। সাংবাদিকদের বলেছি, শুনলে আপনাদের ভালো লাগবে। ভারতবর্ষে একটা বিখ্যাত জিনিস হচ্ছে যেটা অনেক আরো বড় হোক। আমি চাই দুবাই তো সেই অনেক কথা, দুবাইতে শোরুম উদ্বোধন করছে।
ভালো। আমাদের বাংলার মানুষ দুবাইতে গিয়ে সোনার দোকান করছে, আর দুবাই সেক্রেটারি থেকে শুরু করে সবাই আমার শুভেচ্ছা, সব মেম্বারদের শুভেচ্ছা। দুপুরে লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে, এখানে বিকাশ মঞ্চ আছে, এখানে আর একটা সংস্থা আমাদের নতুন আছে জৈনদারা আছেন, তাদেরকেও আমার প্রণাম। এই জৈন সমাজ আমাদের খুব ভালো, এখানে প্লাস বিকাশ মঞ্চ দুটোই আমাদের খুব ভালো সংস্থা, ওনাদেরকে আমার প্রণাম জানাবো। সবাই ভালো থাকুন, সবাইকার নাম অ্যাড্রেস করতে পারিনি বলে ক্ষমা করবেন, কিন্তু সবাই খুব আপন, সবাইকে বলবো 1টা থেকে প্রসাদ হবে, প্রসাদ নিয়ে যাবেন সবাই। সবাইকে প্রণাম, কারণ আজকে তো রথযাত্রা, অনেক জায়গায় আমাকে যেতে হবে রথ টানানোর জন্য। আমি প্রথমে এই কাজটা করি, বাড়ির পুজো করে এখানে আসি, তারপর সব জায়গায় যাই। আপনারা ভালো থাকবেন, আপনাদের আশীর্বাদ যেন শ্রীভূমি, আমি একটু আগে বলছিলাম এটা বলবো। আর আমাদের ছেলেরা তারাও ফার্স্ট ডিভিশন খেলছে। সকলের আমার বিধায়ক, আমার অভিভাবক, এবং সত্যি কথা বলতে গেলে এই নির্বাচনে আমার মেন্টর ছিলেন সুজিতদা। আমার পাশে না থাকলে প্রথম দিন থেকে হয়তো আমি এই নির্বাচনটা জিততে পারতাম না, সত্যি কথা। তাই ওনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ আমাকে একেবারে সুন্দরভাবে গাইড করার জন্যে। মঞ্চে উপস্থিত সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমার প্রণাম, নমস্কার। সত্যি কথা বলতে গেলে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব, এই নামটা শুনলেই কিন্তু ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে যায়। কয়েকটা পুজো আমরা জানি কলকাতা শহরে, যেখানে সারা বাংলা থেকে মানুষজনেরা আসেন পুজোর সময় সেই মণ্ডপগুলো দেখতে, সেই প্রতিমা দেখতে। অবশ্যই তার মধ্যে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব একেবারে উপরে রয়েছে। এবং আমি এই সল্টলেকেরই মেয়ে, যেমন সুজিতদা বললেন, তাই ছোটবেলা থেকেই আমার লিস্টে একদম প্রথম নামে কিন্তু শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব থাকতো। এবং শুধু ছোটবেলায় না, সত্যি কথা বলতে এই বছর এসে আমার সত্যি মনে হচ্ছে যে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছি এই পুজোর সাথে। এবং গত বছরও আমরা সুন্দর একটা গানে সমুদ্র এবং আমি এবং আমাদের, তার কথা না বললেই নয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যার জন্য হয়তো অনেক ক্লাব তারা হয়তো আজও তাদের দুর্গাপুজোটা কন্টিনিউ করতে পারছে। কারণ আমরা কোভিডের সময় আমরা সকলেই দেখেছি যে বিভিন্ন সমস্যার জন্যে, আর্থিক সমস্যার জন্যেও অনেক ক্লাবের পুজো হয়তো প্রায় বন্ধই হয়ে যেত, করতেই পারতো না সেই ক্লাবগুলি। সেই সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং তিনি এটাই ভেবেছেন যে না, পুজো তো আবেগ, এবং বাঙালিদের জন্য দুর্গাপুজো আমাদের জন্য একটা আবেগ, একটা অনুভূতি। তাই দুর্গাপুজো বন্ধ হবে না, এবং তার জন্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং প্রণাম জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বলো দুর্গা মাই কি জয়, জগন্নাথ। সবাই ভালো থাকবেন। ভীষণ ভীষণ ভালো লাগে, এবং এখানকার মানুষজনেরা এত সুন্দর। এখানে সতীনাথদা, মামন এবং সেনকো গোল্ডের যে কর্ণধার যারা রয়েছেন, সত্যি বাঙালি। সুজিতবাবুর আশীর্বাদে আমরা যে এই জায়গায় आरती हो रहा है। ছুটি পুজোর খুঁটি স্থাপিত হচ্ছে এই মুহূর্তে। মাননীয় সুজিত ঘোষ এবং মাঙ্গলিক মাননীয় সুজিত ঘোষ প্রত্যেকবারই নতুন চমক আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো উপলক্ষে সকলে অধীর আগ্রহে গ্রেট। এবারে দক্ষিণের যে মন্দিরের কথা বলা হয়েছে, কোন মন্দির আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। আমি বলছি আপনাদের ভালো লাগবে, যেটা আমরা করি, যেটা ভাবি, সেটা মানুষের পছন্দ
बनाया है ठीक तिरुपति बालाजी टेम्पल, जो कि हम लोग के सामने आ चुका है, रिवील हो चुका है पंडाल। तो ये पूरा शायद वाइट कलर में रहेगा और डेकोरेशन बहुत अच्छा है। ভাবনা দক্ষিণে চলে আসতে হবে দুর্গা পুজোর সময় স্পোর্টিং। बनने जा रहा है कैसा लगा कमेंट में देना। देखो छोटी इधर लगा हुआ है, गाड़ा हुआ है, अभी क्लियर है, अभी कोई भीड़ नहीं है। स्कूल से बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है, बहुत अच्छा सजाया है। जय जगन्नाथ। मेन चीज़ जो है ना वो डेकोरेशन, जो छोटा छोटा जो डेकोरेशन है वो मेन है। इससे तो पंडाल का रंग रूप ही चेंज हो जाता है। डेकोरेशन जितना डिटेलिंग जितना रहेगा उतना अच्छा पंडाल का रूप करके आएगा। तो देखते हैं इस बार छोटी जगह पे दुर्गा पूजा में ऐसा बना पाता है कि नहीं, तब तक देखते रहिए। बाहर की तरफ अभी तो निकल कर अभी मैं एक यूट्यूबर के सामने फोटो लिया, जो कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। ये इनका नाम है इनका यूट्यूब चैनल का नाम है निर वर्सेस निर। ये बंगाली ब्लॉगर है और ये पंडाल का बेसिकली वीडियो बनाते हैं, होली पूजा, दुर्गा पूजा, वो सब का बनाते हैं। तो फाइनली अभी निकल चुके हैं पंडाल से, पीछे भी भीड़ है। तो आज के लिए इतना ही, आज जितना हुआ सब कुछ दिखा दिए। बहुत अच्छा लगा, यहाँ आके पहली बार आया था। तो आज का ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। और आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा।